पांचटा धनु निर्माण कले पांचटा धनु नाम माने सुनो पिनाक वैष्णवाद्रवली कोदंड गांडी बय परि पंच माई गो तोही जन्मिला चारि बिना जाक पगे रहिला अति सुचंत ए ताकु वंशी निर्धार कले रखी संत सर आगरा माबर से सुरमान करना कहना सारे गामा पाता नीलो सजनी बुझुता पुरानो गीती गो सातटा फोड़ रे सातटा स्वर बाहरिला सा रे गा मा पा धा एवं नि सातटा स्वर सिना बाहरला ए कोणा ने थिले तो स्वर बाहर नहीं अच्छा हे रंध्रमंती केन देवा देवींकर वासस्थान हैला जे इतने सातटा स्वर लागि सातटा कोणा कर देलो सातटा कोणा अछि जदि आठटा स्वर हितिला आठटा कोणा भी हितिता होय होय जेटा स्वर मने अछि कि इति देवी देवता भी अछि देवी देवता भी अछि सखा केन केन जे केन कोणाती केन देवता अछि हमर मचा कलन भी अछि ते नहीं नहीं एटा श्याम घनन कहत आगो प्रथम रंध्रने बसई रति द्वितीय रंध्रे बसे सरस्वती तृतीय बसंती उमा माई गो चतुर्थ बसंती गो माई विष्णु करमामा आगो पंचम रे जगधात्री षष्ठे बसी सची गो माई सुनो कान पाती अच्छा अच्छा गो मोर कजल पाती छटा फोड़ रे छटा मनमोहा नारी मने बसले खाली लेडीज मने बसले ना लेडीज मने बसले सखा ई हेति ना पुरुष पिलाटे आयला जी पुरुष पिला गडा आसुचे देखो आसला के जो छपन्न तमला बात करन बो वैक्सीन दिया बा केवल लास्ट फोड़ रे भगवान मान माने देवता मान कर भीतर पुरुष पिला जणे बसले बंसी रे कोला के भागु छे ना के से देवता के बस जान्छ हां रतिंकर पति ले काम देबो अच्छा माने मनमोहन रानी माने छोटा फोड़ रे बसिथिले बोल तान मनमोहन रानी माने मोहन बंसी हला मोहिनी माने बसिथिले आगो सप्तम फोड़ रे बसई काम मोहन मुरली तेनु ता नाम एई सप्तसरे माई गो जाकू डाकी देले थरे अच्छा ई बंसी रे राधा बोली कर नहीं गो माई हां मते हन तने जहां को डाकी देले से तार मन बानी गरे आसी नहीं के एंटा रे काम करो ई बात के हमर धौला बोका जे छे टिके देखो तो आगो सप्तम फोड़ रे बसई काम मोहन मुरली तेनु ता नाम एई सप्तसरे डाकी देले थरे डाकी देख नहीं थरे बोका बोका बा सप्तम फोड़ रे बसई काम मोहन मुरली तेनु ता नाम एई सप्तसरे डाकी देले देखलो आसला कि नहीं देखलो ओ चौ माई गो ए सप्तसरे डाकी देले थरे मना त हुए आ धीर मना त हुए अधीर राघवाई ताणे ताहारो बे भारत ताणे माई तारो व्यवहार राधम इरा केन पुराण আছে জানিছো केन पुराण ते আছে माई गो जदि तुम मने पड़ते नहीं नरसिंह सागर को देखिब जाई ई गीत जय देव कहि राधा माई बंसी जन्म अर्थ एही बाबू सखा
ভঞ্জা এলে বলি করে কিছু নেই জানলে মোর মাই কাହିଁ যে তুমি নিরাত করে আসে আসো মাত্র কে মত দুইটা পচরালিন রাধা কৃষ্ণর বিবাহ চরিত্র বংশী জন্ম করে মাই ঘরকে দিয়া কে বলছন দিয়া আর অদিয়া কে বসন সটর দিয়া মাই ঘরকে গোটে কথা পচরামা সখা মতে 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 পচরামি পরে দেখলে হে ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆମକୁ କାହିଁ ପଚରାବ ତୁମେ তমরটা যে শ্রীমুখ আর মোটটা থুতমাকে কোনা কইলে বনে বনে আমি কইলে তানা না এ কুতুম না দেখলা ন গো ହଁ ଯାଇତି না ଏବେ দিল্লি কো মাই গো মোর ধন কথাতে কহিমি গো মাই কহব তো তো কথা কম পার মে বলে তো কই পার মে বলে তো এ রাধা গমর ওই গো মাই গমর এ সোনা গমর হয় গো রূপা গমর মতে কহি দেব গো মাই প্রশ্ন উত্তর আগ কেউ না কেউ গুণ গো রহিচন্তি যে সমান কেউ না কেউ গুণ গো রহিচন্তি যে সমান কহিদেলা গো মাই ঘরকে নেব মতে থর এ লবঙ্গলতা তো দেখিল মি গুচু সাগে তেল খটা হয়ে গো লবঙ্গলতা তো দেখিল মি গুচু সাগে তেল খটা গুপচুপ খটা খুই নেব তুমি মাই গো মাই সংসাରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅଛନ୍ ଯେହେତୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକା ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ ମା ମାନଙ୍କର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ଏକା ପଚରାମି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା କରି ଜାନି ମାନବା କେନ୍ ନାରୀ କେନ୍ତା ওলে কা যে পচরো ছ କେନ୍ତା ନାରୀ କେ ବିହା ହେଲେ কে মোটি আছে কে পাতলি আছে কে কালি আছে কে ଏ କଥା ନେଇ ପଚରାବା ମାଇ ଗୋ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଇ କଥା ଟିକେ କହ ଶୁଣୁଛ କାହିଁ ନବନି হ্যাঁ হ্যাঁ ପଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲ କଥା ପଚରାସ আমার ডবল ভিড় করে দাসু হে ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ମୋ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ଖୋଲି କହୁଛି ମୁଇଁ ପୁରାଣର ବିଧାନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ আগ হস্তনি পত্নী সংকণি যে চিত্রে আচারি রাতি নারী চন্তি শোন সুজানি সংসারে নারী জাতি হলে চারি প্রকার পদ্মিনী সংখিণী চিত্রিণী হস্তিনী ଆଉ চার প্রকার তুমি কেতে প্রকার কহিলে মুই পুরে 25 প্রকার থিবে যদি চার প্রকার অছন হে ভিতর সংখ্যেনি কেকেনি যে সংখ্যেনি চিত্রেনি হস্তেনি এটা আমি কেনতা করি জানি পারমা যে কেনটা সংখ্যেনি কেনটা চিত্রে কেনতে টুকলো কর কেনতা না লেখা হইতিবা মেহলা কথা কহুছি শুণ কহি দউছি তুমি কেনতা করে চিনি পারব আগ পদ্মিনী পদ্ম গন্ধা সখীর চিত্রেনি আর হস্তেনি মদ গন্ধা শোষণ সুজানি পদ্মিনী নারী যদি সভা মধ্যে চালি যাউথিবা তার দেহরু পদ্ম ফুল পরি বাসনা আসুথিবা আজকাল পারফিউম ফের ঠকি পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীর গন্ধাশ্চ চিত্রেণী চিত্রেণী নারী দেহ যদি চালি যাউথিবা বেলে ক্ষীর ক্ষীর বাসনা আসে অমূল অমূল্য ভাষা নাই নাই পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীরগন্ধাশ্চ চিত্রেণী হস্তিনী মদগন্ধাশ্চ মীন গন্ধাশ্চ সংখিণী হস্তিনী নারী দেহরু দেখো যে মদম মদ মদ বাসনা আসুথিবা সংখিণী নারী দেহরু মীন বলন্তে মাছ মাছ যেন্তা অসিনা নি বাসনা আসি হেন্তা বাসনা আসুথিবা তুমি জানি পারবো যে কিনতা কিন নারী এইটা তুমি আমার কেন বাবু লোকে বুড়াবা বুদ্ধি করুছ তুমি তো পিলা জাতি পচরছ নারী জাতি কথা কেন নারী কেনতা
ए গোটে পার্শ্বই বলে আমি কেনতা করি জানি পারমা দেখো সুমাতে সুমাতে তোর ননি তো এবে উঠে উঠে করে চুপি দউছে না রনি তোর ননি কে এবার বাঁধি করে অপারেশন করবি তো আগ পদ্মিনী পাদ সবাস্ত কেশ চিত্রিণী আর হস্তেনি উরু সবাস্ত সুন সুজানি আগ সংখ্যেণীর মুখ ততে দিশুতাই স্বভাবন আর সংখ্যেণীর মুখ ততে দিশুতাই স্বভাবন সুজন হো সুন সুজনে দেই মন পুরাণ হো কলি কহুছি পুরাণ पद्मिनी पाद सबाश्च हाँ केश सबाश्च चित्रे चित्रेणी पद्मिनी नारी के आमे सभा मध्य केनता जानि परमा केनता पद्मिनी नारी दुईटा पाद पद्म फूल परि सुंदर मोर पाद देखिया हाय हाय देखिया सलो बनी केनता सुंदर दिसछ ओइ खै नाची नाची बोलु छु गोड़ हाथ भलती बाकी দেখে দেখ काली भिलई কলিয়া ঝাম দিছে अनुरा पता पद्मिनी नारी रो पादटा पद्म फूल परि सुंदर पद्मिनी पाद सबाश्च केश सबाश्च चित्रेणी चित्रेणी नारी रो तर केशटा केश बेले बाल घन केश परि कला हे करी कुंच केश हिथिबा कुंच कुंचिया हिथिबा तमे चित्रेणी नारी बोली नहीं एंती लगनो आवाज आवाज ठीक है की दूर पद्मिनी पाद सबाश्च केश सबाश्च चित्रेणी चित्रेणी। हस्तिनी उरु सबाश्च हाँ। उरु बेले जानछ पिला खासो जे कुरकुरी हां तमर थोते ना कुरकुरी परे उरु बेले टुकेल लोकर जानू जंघ हाँ, हाँ। ई जानू जंघ जति उन्नत धरणर सुंदर दिसुथिबा हाय गो। बेले तमे हस्तिनी नारी बोली जानबा जान मागो पद्मिनी पाद सबाश्च केश सबाश्च चित्रिणी चित्रिणी। हस्तिनी उरु सबाश्च हाँ मुख सबाश्च संख्या संखेणी संखेणी नारी सब बेले तार सुंदर चेहरा हस 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 चेहरा हस बोले अंता बिना ऑपरेशन रे गारंटी चिकित्सा काना कहटा बोले मेकअप नहीं हेले भी सुंदर दिसबा क्या बोलु छे सब बेले सजै बजै कर से नारीटा सब बेले रहितिसी हाँ हाँ इटा ई लक्षण के यदि अनुमान करब हाय गो। बेले चारि नारी जाति तमे बुझी पारब बुझी पारमा जे हां ई भितरु हाँ। एबे तो 10वीं सरी जीवा झियोटे आनबार अछि जे केनता की लक्षण बुढ़ा उचना झन बतन मोर लागे आनमे के गो मोर भेई मोर भंजा ओ मोर हाँ खानदान पूरी चल हाँ ख ख मुई तो 17 पिला हला बोले केनता झियोटे आनले घर के सास ससुर दियर परिवार संग सुख शांति में रह आ के से असुख रे रहु छ आज काली केनता बोलो पचरा में केनता? एंता झियो गोटे गोटे बिया हेले गो परिवार छिनो छत्र हो गयासी केनता? बुआ अलगा हो जिबा मां अलगा हो जिबा भेई अलगा हो जिबा ए मुई तो का कुकमसी ने तोर पांचटा पिला के रानी रानी दोती मोर बुआ मां घरे के मुई भोके सोउतिनी ए जो बुढ़ा बुढ़ी अलगा ओ बेले हेटा गुणा चलन ऊपर डिमांड करछि पिला ओ ए चलन सुनबा त नष्टिया कुदंती जदि पिंगलाखी कपाल उच्चा जदि जानु लग्ना लोमांच देही जदि ताम्र केसी तांस विमन नचराज कन्या ए तमरी आचो माचो कथा का मैं नहीं बुझी इटा पार आचो माचो कथा भाई खै संस्कृत भाषा रे कवि लिखिछन संस्कृत में के नाम दुई लोग इंग्लिश यस वेरी गुड नो थैंक यू मोस्ट वेलकम ओ माय गॉड नष्टिया कुदंती बेले टुकेल लोक दांत जदि फटाके बाहर हाँ हाँ जदि पिंगल आखि हाय। टुकेल लोक जदि आखि बड़ बड़ थिबा हाँ, हाँ। जदि पिंगल आखि कपाल उच्चा टुकेल लोक जदि उच्च कपाळी हेथिबे हाँ, हाँ। कपाल उच्चा जदि जानू लग्ना। लगना सुइला समय नारी जाति ही वस्त्र के सजे कर सुई नै पारु हाँ, हाँ। जदि जानू लगना लोमांच देही टुकेल लोक देह सारा जदि लोमयुक्त हेथिबा हेइथिबा लोमांच देही जदि ताम्र केसी हाँ, हाँ। तंबा वर्ण परि बाल जदि कैरी मुड़ी हेथिबा जदि ताम्र केसी तांस विमन नचराज कन्या। कन्या रजा घरे जन्म हेले भी तांकर गुण टिके कम थिसी किसी ए को मामो कांते गुण कम वाला ने मोकटे भल माल गोटे ए कनक मालक कहार अधिक गुण थिसी बोलु छ कहार? श्यामा मृगाक्षी हाँ। कुचकुंभ जुक्ता जुक्ता, नाभि गभीरा गभीरा, समदंत पंता पंता। श्यामा बेले बेसी कला नै थिबि कि बस गोरा नै हाँ, हाँ। मृगाक्षी बेले मृगुणी परि ता नाखि हेतिबा हाँ हाँ कुचकुंभ जुक्ता नाभि गभीरा दांत माने समान भाव में बसीथिबा पादर आंगुठी माने समान भाव में बसीथिबा हाँ। एंता नारी जदि देखलो बेले सेटा होचन धनयुक्ता लक्ष्मी बनती नारी हाँ हाँ अरे तू अंते जहा है ना सुन सुन देई मन आरोपी विज्ञान प्रमाण सुन सुन देई मन सुजन हो
କରୁଣା ସୁଜନେ ମତେ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ଖୋଲି କହୁଛି ପୁରାଣ जब दिल न लगे दिलदार हमारा गलिया जाना हमारा गलिया বাবু গো মাই গো মাই তম ননন্দনু শিখ কেনতা করুতিছি তো মানে যে মতে নারী জাতি কথা তুমি মতে পচরালো মতে বনে নি লাগলো পিলা আমি জানি তো নারী জাতি চার প্রকার আচ্ছা তুমি পুরুষ মানে কেতে প্রকার আছে কহ পুরুষ মানে বি 4 প্রকার অছন গো মাই 4 প্রকার আর গুটে কথা মাই ঘরকে পতরামা আর কি আরে সরা ফরমাইছ মাই গো ও এটা শুনো না চারি জাতির নারী কথা কহলো আর গুটে কথা সুন্দর কথা পতরামি মা মানকর শিক্ষার কথা কা পতরামি ये तो मैं 2 लोग पचरा पुचरे अब हमें 2 लोग তুমি কানা করবে हमें भी पचरा पुचरे के कहूं কাই কথা কবিলে মাই গো ও তাহলে কহব তো দেখো তো আগ শুন শুন রাধা মাই মোহর বচন মোর প্রাণ ধন আগ সপ্তর যাবতী কথা কহব পুণ মোর প্রাণ ধন আগ কেউ বারা রজবতী হেলে গো মাই রাধা মাই কেউ শুভ শুভ কহব বুঝাই গো রাধা মাই সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার রবিবার बीज मंगल बुध को शुक्र शनि ভাই এটা পুরাণ পড়ি আসিছ মাই গো। পড়ু তো মাই গো ও সংসার মধ্যে 7টা বার থাকে 7টা বার ଅଛି ସେ 7টা বারে কেন নারী মানে কেন বার দিন রজবতী হেলে শুভ কি অশুভ शुभ केन दिन होचे अशुभ केन दिन होचे এটা সপ্ত রজবতীর কথা বুঝে করি কহ এটা আর্চনা কহুতলি না লোক মানে কিরলে বসলে বাট নারী মানে মার লাগুଥିଲେ আগ মাই সবু বনরে চন্দন কাঠ নাহি সবু বনরে চন্দন কাঠ নাহি সবু পোখরীরে সমান মাছ নাহি কিন্তু ই জঙ্গলরে চন্দন কাঠ আছে খালি টঙ্গিয়া নে ফসে জানা पाछी जानवर होचे হ্যাঁ চন্দন কাঠ নাই গো চন্দন ভাটি ଅଛି পাখে এ পিলা মাই তো গো। পহলা কেন বারটা আসি জানিছ পহেলা সোমবার রবি নষ্ট রবিবার আসছে গাড়সা আগ রবিবার হেলে রজবতী রবিবার হেলে রজবতী গো অলাপতি নে মোরে পতি হো রবিবার হেলে রজবতী সোমবার রাজা দশ হাজার সোমবার রাজা দশ হাজার প্রতিভক্তা সুখে করে ঘর পরাপু করে সে আজ রবিবারে হেলে রজ
ରଜବତୀ ଅଳପ ଦିନରେ ମରେ ପତି ପତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନି ହେବାର ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟା ଆଗ ହେସେ ହଁ ହଁ এটা আমার মন গড়া কথা নেই কহবার আগ পূর্বে ঋষিমুনি মানে যাহা শাস্ত্রে লিখি দিয়েছেন সে কথাকে আমি উপস্থাপনা করছি সোমবারে রজদশ যার পতিভক্তা সুখে করে ঘর পরকু করে সে আদর আদর। সেটা পর আত্মা চিহ্না নারী পরর দুঃখরে দুঃখী এবং পরর সুখরে সুখী রবি গলা সোম গলা লোক বা গেলে খুরুক মুরুক নাই নাই পরঙ্কু চিহ্নবার নারীটা সেটা ଏବେ ଆସିଗଲା ମଙ୍ଗଳବାର মঙ্গল না গো যেতে না আগ মঙ্গলরে রজদশ যার অসতি পণ রহে তার হো সুবর্ণ কর ভাগে তার রজদশ যার যার। সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে তার অসতি পণ রহে তার পতি যদি গোটে কথা কহবা বলে স্ত্রী যদি সহি নে পারুথিবা হয় গো। স্ত্রী যদি স্বামী কে পদে কথা কহবা স্বামী যদি সহি নে পারুথিবা বলে হেনতার তো গোর ঝগড়া হইকর খেছଣା খেদা হই যাসন না আমার হাতে তো চালুছে গো তারপরে আসিগলা মুই সই না ବୁଧବାର বুধবার বুধবার যেউ নারী রজদশ যার নানা সুখ ভোগ করি খায় দেশ তারা বুধবারে নারী যদি রজবতী হেবে বলে অনেক প্রকার সুখ শান্তিরে সে নারীঙ্কর জীবন যাপন হেসে বলে মহাজন ঘরে না শোন গাড়ি মোটর ইয়েস করব ଆସିଗଲା আগ গুরুবারে যেউ নারী হেলে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে লক্ষ্মীবন্তী গুরুবারে যে নারী রজবতী হইতিবে রাধা মধ্য গুরুবার দিন রজবতী হইতিবে বলি রাধা হইছেন লক্ষ্মীবন্তী সে নারী মানଙ୍କର ঘরে ধন জন গোপলক্ষ্মী লক্ষ্মী ধনযুক্ত নারী বলি করে কহা যায় আগ শুক্রবারে যে নারী হেলে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী শুক্রবারে হেলে রজবতী সে নারী অটই পুত্রবতী নারী পুত্রবতী ବାବୁ ହେସି দিন হেলে 20-25টা পিলা ছুয়া হেসি হেন্তা নহে পুত্রবতী নারী বলি করে শাস্ত্রে কবি প্রমাণ দেলে ଆସିଲା ଶନିବାର শেষবার আগ শনিবারে যে নারী রজদশ যার বন্ধ্যাপণ রহি খায়ে শুণ সুজনর শনিবারে রজদশ যার বন্ধ্যাপণ রহি থাকে তার ତାର কিন্তু এটা মুই 7টা 12 কথা সিনা তোমাকে বুঝে করে কহিদেলি গো পিলা রবিবারে হেলে রজবতী অল্প দিনে মরে পতি মঙ্গলরে রজদশ যার সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গি তার শনিবারে রজদশ যার বন্ধ্যাপণ রহে তার 3টা বার হেলা অশুভ কিন্তু এটা চিন্তা করবার কথা নহে সে এ চিন্তা করবা না সেবার শুন ই বার দিনে যদি ঠিক নক্ষত্র তুমি কেন বার দিন হইছে মই রবিবার দিন হেনি মন দুঃখ নেই কর মুই সোমবার এটা খালি মুই বার কথা কহি দেইছে মুই সোমবার দিনে হেনি তুই বিয়ে রবে জন্ম নিয়ে যদি সেই বারে যদি ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথি
ठीक समय जब माँ जब पुष्पावती हेबे बोले से नारी से पापटा कटि जाए से लक्षणटा कटि जाए हाँ, हाँ। बुझी पारुछ हाँ, हाँ। किन पुराणर कथा एटा केन प्राणर कथा आगो एही परि जान ए पुराणर विधान रति शास्त्र कथा आज्ञा कर ए श्रवण एही परि जान ए पुराणर विधान रति शास्त्रर कथा बाबूको माई गो एबे मुई तुमके जा पदारी तमे कहलो मुई भी तो पचरा लेके कहि मुई कहली एबे घर के नियगो माई हाँ। मते बंधापना करो जल्दी अति शीघ्र बियाह करो पिला किनते जल्दी बंदा पर जे तुमके बंधा करबे आगो सुड़ी राधिका होइले मना मदन रतनंदन राग तो बाट को मैले लते तिला और गला खया सहित श्याम भीतर आगो ठराई बोली बेनी पूज तुली नारायण 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 हे जय पलक परे बसिले नारायण यहाँ दे राधा कृष्ण के बिहा करमु समस्ते चोर गोटे टिके दिए आबो तेन के नचा देगा करमु तेन के कमिटी आज्ञा मने हाँ हाँ सबू जीवा नहीं नहीं सबू नचामु आज्ञा नाचबा लगे अपन माने गोड़ मान के रेडी करी कहां काने के रेडी करबे गोड़ मान के को नाचबा लगे देख मसीन बने लागला कनो ना ए फटुफटे हो चल तैयार मई मोर समय हो बाकी लोग ए चलो रेडी करो जल्दी पटी वटे नहीं लगता नहीं मुझे बात दीजिए क्या मुझे भाई ओके चल सामग्री धर पूजा सामग्री माँ गो माँ दुर्गा माँ जय माँ भवानी माँ गो माँ दुर्गा माँ शक्ति प्रदायिनी माँ गो शक्ति प्रदायिनी माँ गो सिंह बाही